अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। एक हिंदू औरत ने पंडित से पूछा कि मेरा शौहर शराबी है, क्या मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं या नहीं गुजारूं। तो दोस्तों, पंडित ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। और हाँ दोस्तों, शराब के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बेहतरीन सा बयान है। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो का आखिर तक देखिए ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दारू पीकर बात बात पर झगड़ा करना, घर में कलश करना, यही सब ज्यादा करते हैं। गुस्सा उनको काफी आता है। तो संतोष जी काहे शराब पीते हो? एक्चुअली गुरु जी, मुझे तो रोज टाइम मिलता नहीं है, वीक में एक दिन मिलता है। सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। अच्छा, पत्नी झगड़ा करती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना चालू कर देंगे। तो आप शराब पी के आओगे तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी कि क्यों पी आए हो? झगड़ा भी क्या, वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? चाहती तो भला है, लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना, नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती हैं। 14वां आम सवाल जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के मुतालिक है वो ये है, ये इस्लाम में शराब की ममानियत क्यों है, शराब इस्लाम में हराम क्यों है। कुरान मजीद में साफ लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, बेशक खमर नशे वाली चीज़ और जुआ खेलना, वल अंज़ाबु वल अज़लामु, पासे फेंकना और बुत परस्ती करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है, शैतान के हथियार है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ़्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। कुरान मजीद में खमर, नशे वाली चीज़ें मुसलमान को लेना हराम है। ये पैगाम बाइबल में भी कहा गया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, whoever has it is deceived, जो शराब है वो अक्सर बहकाती है और जो कोई इसे पीता है वो बहक जाता है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, बी नॉट ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। ना ही इस्लाम और ईसाइयत में शराब पीना हराम है, हिंदुइज्म में भी शराब पीना हराम है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 235, इसमें लिखा है कि वो शख्स, वो इंसान जो चोरी करता है, जो शराब पीता है और अपने गुरु के बिस्तर पे जिना करता है, ये लोग गुनाहगार है। और आगे लिखा है वर्स नंबर 238 में मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्ष नंबर 238 कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो और इनको देश से बेदखल करो। और कई श्लोकास है हिंदू मजहबी किताबों में जिसमें लिखा है शराब पीना मना है। शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47 to 50 और ऋग्वेद बुक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14। इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो ये सेंटर कहेगा यहां मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ।
जब मैं कोई ضعیف इंसान से बात करूँगा तो इनिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज़ के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं, ये इनिबिटरी सेंटर इज इनिबिटेड, ये इनिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में दुत है, वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज़ से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है, दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ, इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूं। नशे में धुत होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूं, एक पैक सिर्फ मारता हूं बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो 1 से ज़्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे, और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3371 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट इज द मोस्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब, मदर ऑफ ऑल इविल्स। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3392 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई चीज़ बड़ी तादाद में लेने से आप पर नशा करती है, वो चीज़ छोटी तादाद में भी आप पर हराम है। एनीथिंग विच इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज इवन प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, नो एक्सक्यूज फॉर निप और अ टॉट। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3380 में, 3380 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला 10 किस्म के लोगों पे लानत फरमाता। वो लोग जो शराब के करीब है, वो लोग जो शराब को डिस्टिल करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब बनाई जाती है, डिस्टिल की जाती है, वो लोग जो शराब पीते हैं, वो लोग जो शराब को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो लोग जो शराब को सर्व करते हैं, वो लोग जो शराब से कमाते हैं, वो लोग जो शराब की कमाई को इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो शराब खरीदते हैं, और वो लोग जिसके लिए शराब खरीदी जाती है। ये सारे 10 किस्म के लोग जो शराब से जुड़े हुए, ये लोगों पे अल्लाह सुब्हाना व ताला लानत फरमाते हैं।
آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں، اور آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں، نمبر 1 سب سے پہلے ہے شراب۔ شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں۔ مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا۔ سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے، اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دا ایسوفیگس، کینسر آف دا ہیڈ اینڈ نیک، کینسر آف دا باؤل، کینسر آف دا لیور۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے ایسوفیجائٹس، گیسٹرائٹس، پینکریٹائٹس، ہیپاٹائٹس۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیو مایوپیتھی، ہائپر ٹینشن، انجائنا، ایتھروسکلوسس، ہارٹ اٹیک۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسٹروکس، ایپوپلیکسی، فٹس، پیرالسس۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیریفرل نیوروپیتھی، کارٹیکل ایٹروفی، سیریبرل ایٹروفی۔ کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلیریم ٹریمنس۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارسیکوف سنڈروم۔ اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً 5-10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں، کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی اینڈوکرینل ڈیز آرڈرز ہو سکتے ہیں۔ اینڈوکرینل ڈیز آرڈرز مثال کے طور پہ ہائپر تھائرائڈزم، مکس ایڈیما۔ شراب پینے سے ہو سکتی ہے خون کی بیماریاں، مائکروسائٹک انیمیا، ہو سکتا ہے زیس سنڈروم۔ شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ ڈیز آرڈرز، تھرومبوسائٹوپینیا۔ اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریئیکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میٹرونیڈیزول، جسے کہتے ہیں فلاجل، اگر کوئی شرابی اسے لیتا ہے تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی امیونٹی، جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی، وہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشنز ہوتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایمفیسیما، پلمونری ٹیوبرکلوسس، لنگ ایبسس۔ اکثر شرابی اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے، اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپھڑے میں جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے۔ ہی کین ہیو لنگ ایبسس اینڈ ایمفیسیما۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں، اگر عورت پیتی ہے شراب، شی از مور پرون ٹو دیز ڈیزیزز۔ یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور ایک اہم بیماری، اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے، ہو سکتا ہے الکوہولک فیٹس سنڈروم۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی اسکن ڈیز آرڈرز ہو سکتے ہیں، کئی اسکن ڈیز آرڈرز۔ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے، اسے ہو سکتا ہے ایلوپیسیا، ہو سکتا ہے پیرونیکیا، اینگلوسٹومیٹائٹس۔ صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اسی کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نکل جائیں گے۔ وقت کے تقاضے کی وجہ سے صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں، جو میرے دوست کہتے ہیں، میڈیکل دوست، میڈیکل کلیگز۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الکوہولزم، یہ جو شراب ہے، جو آدمی شرابی ہے، وہ ایک بیمار آدمی ہے۔ الکوہولزم از ناٹ این ایڈکشن، اٹ از اے ڈیزیز۔ جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے۔ وہ ڈاکٹرز یہ نہیں کہتے اسے ایک بری لت لگی ہے، کہتے بیماری ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے، اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے۔ اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نیوز پیپرز میں، میگزین میں، ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ۔ یہ ایک واحد بیماری ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دیتی ہے۔ یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا لائسنسڈ آؤٹ لیٹ ہے۔
یہ ایک واحد بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ ہائی وے پہ مر جاتے ہیں. یہ ایک واحد بیماری ہے جس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی جرم یا وائرل کاز نہیں ہے. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور سیکھنے کے لیے کچھ ملا ہوگا. دوستو پنڈت نے اس عورت کو کیا جواب دیا یہ تو آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی آپ لوگوں نے سنا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی شراب کے بارے میں بہت بہترین بیان کیا. دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شراب ہو، جو بھی نشہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، وہ انسان کے لیے نقصان ہے، اور وہ انسان کی زندگی میں نقصان کے بغیر اور کچھ دے نہیں سکتا. تو دوستو ہر انسان کو اس چیز سے بچنا چاہیے جس کو اسلام یا کسی بھی مذہب نے حرام قرار دیا ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو، چاہے وہ کوئی زناکاری ہو، چوری ہو، جو کچھ بھی ہو جس کو مذہب نے حرام قرار دیا ہو اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ تھی. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اپنے رائے کا اظہار کرنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.